todos los secuestrados de Colombia. Los vamos a sacar de ahí. Todos tienen que sentir que la unión de los colombianos, esa unión nacional nos va a llevar a que todos vuelvan sanos y salvos. El rescate de Ingrid Betancourt puede incurrir también en ese riesgo de que quienes están allá cautivos caigan en el olvido. No veo posibilidad alguna de una liberación próxima de estas personas. Soy el teniente Elkin Hernández Rivas, detenido el 14 de octubre del año de 1998. Yo lo quiero tener aquí conmigo. Libertad, libertad, libertad. Vous pouvez compter sur notre soutien et notre aide, madame. Nous sommes et resterons à vos côtés. Hay seguridad para un puñado de colombianos, pero no hay seguridad para muchísimos colombianos que siguen sufriendo los efectos del conflicto armado. On a un devoir de témoigner et d'essayer de bousculer les choses. Notre mobilisation reste entière. El rescate de Ingrid y en general la política de seguridad del gobierno actual pues ha dado unos resultados que pues son pues sin precedentes y los colombianos nos sentimos muy contentos con esa situación. Antes era muy complicado, había horas en que las vías pues se cerraban por la inseguridad tan grande, o sea, uno no podía, por ejemplo, pasar de ciertos lugares después de las 6 de la tarde, por ejemplo. À Bogota, à Cali, à Carthagène et dans la plupart des grandes villes colombiennes, on peut désormais circuler sans crainte particulière, sortir sans appréhension et profiter d'une véritable douceur de vivre. Il faut dire qu'en une décennie, la situation a bien changé. La sécurité est désormais assurée par des militaires et des policiers postés à tous les coins de rue. Près de 90% des Colombiens disent soutenir l'action du président Uribe, un plébiscite dû en partie à sa politique de lutte contre les kidnappings, qui a été très efficace. Entre sa prise de fonction en 2002 et fin 2007, le nombre d'enlèvements a été divisé par 6. Coronel, buenas tardes. Presenta el instructor Líes del ejercicio. Le gouvernement n'hésite d'ailleurs pas à communiquer sur son savoir-faire en ouvrant grand les portes de son unité spécialisée dans la libération des otages, le Gaola. Muy bien. Vamos a empezar con el pito. 10 cartuchos en 25 segundos. ¿Preparados? Las técnicas y tácticas que se entrenan, lo que es los gaulas militares, son habilidades y destrezas en el combate cercano y liberación de rehenes. Ahí van a ver todos los fundamentos del combate cercano, cómo se puede liberar una persona cautiva dentro de un recinto cerrado, dentro de un campamento en la selva. El ejército rescató en zona rural de San Juan de Aramameta a una joven de 22 años secuestrada hace 3 meses. Camila Domínguez fue secuestrada el 9 de diciembre por 6 sujetos armados. Finalmente ubicaron a la joven. Venga, tranquila. Camila. Ella, aún angustiada por lo vivido, solo pedía salir del lugar. Los uniformados trataban de calmarla. Finalmente, la joven pudo reencontrarse con su familia. Mais malgré toutes ces démonstrations de force, la Colombie reste un pays dangereux. Pour preuve, l'incroyable santé du secteur de la sécurité privée, gardiennage d'immeubles, véhicules blindés. Même la mode s'est lancée dans le total look par balle. Combinamos los conceptos de discreción, moda,
diseño con prendas de vestir blindadas que absorben la energía de proyectiles de pistolas, revólveres y subametralladoras. Un producto como este solo nace de un país como este. Y de la misma forma, si el producto funciona en Colombia, funciona en cualquier lugar del mundo. ¿Y funciona? Funciona. 1, 2. ¡Sí duele! Plus sérieusement, aujourd'hui en Colombie, des femmes et des hommes sont toujours menacés de mort. Tengo que salir con escoltas. Debido a mi trabajo de denuncia de violaciones y de los violadores de derechos humanos, he sido varias veces amenazado. Durante los últimos 10 años de mi vida he sido amenazado. S'il est indéniable que depuis son arrivée au pouvoir en 2002, la politique de sécurité démocratique du président Uribe a porté ses fruits, la Colombie est encore très loin d'être sortie du conflit armé qui la gangrène depuis près de 50 ans. Un mois après la libération d'Ingrid Betancourt, des 3 Américains et de 11 Colombiens, les sénateurs du groupe d'amitié France-Amérique du Sud se sont rendus à Bogota pour réaffirmer le soutien de la France aux otages et comprendre quelles solutions existent pour ceux qui sont toujours détenus dans les forêts du pays. Pour cela, ils ont rencontré les proches de certains otages. Merci, messieurs les sénateurs, de continuer de travailler pour la vie et la liberté de nos êtres chers. Je voudrais vous parler de l'opération Échec qui a permis la libération de 15 personnes et qui a été parfaite selon nous. Mais nous sommes convaincus que cette opération ne pourra jamais se répéter dans le monde ou dans notre pays. Maintenant, nous avons encore plus peur d'un sauvetage par la force car nous savons que les FARC tueront nos enfants. C'est pour ça que nous sommes en faveur d'une solution par le dialogue. Pour ces familles, le sauvetage d'Ingrid Betancourt aurait contribué à mettre en danger la vie de leurs enfants en cas de nouvelles tentatives de libération par la force. Une position partagée par la plupart des ex-otages colombiens. Yo creo que al gobierno le corresponde seguir presentando alternativas, porque el rescate militar no es la única alternativa y de todas maneras pone en riesgo la vida de las personas. En adelante tienen que seguir dando pasos muy prudentes justamente para salvaguardar la vida de las personas que aún quedan. Soy el capitán Edgaricid Duarte Valero. Mi esposo fue secuestrado el 14 de octubre de 1998. Tenemos una niña de 12 años de edad.